Hello guys, mayong buntag hinda na dya guys. For this video guys, nanapon medyo sa kuan guys, bukid karon guys. Kaya ni bag na po naghagbas guys. Wala pa na muna human gahapon guys. Nahlang dudong dito guys oh. Nagpahuway po guys. Huway sa takadali guys. Muna mong agi gahapon guys oh. Mong agi gahapon guys oh. O limpyo na mong kuan guys. Mong area guys. Limpyo na mong gumahan guys. Nahlang dudong po guys oh. Pahuway pa sila guys. Now. Hi guys. Diyan dudong. Guys. Berada na po guys. Pag yung tanaw niyo itong area guys, sa limpyo na itong area oh. Hindot na katanaw no, limpyo na. Limpyo na kayong gumahan. Hey guys, thank you for watching guys.